Hi, maayong hapon. Karong panahon na, di ba, paingon naman ta sa digital. Kumbaga, maskin wifi na to, apelyido na to, i-search na to, number na, no? Kahit sa wifi. So, karon doon na yung mga ninggawas nga speculation na kanang kuan daw siya. Kung mag-andam ka og mga bugas, mutago ka sa bukid, mutanom ka og mga karlang, gabi, ubi, tanan, na makasurvive ka. Talawan daw na wala daw pagtuo. Mao gani nga nagtanom ka, nangandam ka, na kay lugar nga imuhang mapistuhan. Pag abot sa gipit-gipit, dili ka kaayo maipit. Labi na kay mga anak, bago kang nanganak, bago kang marag dayo ka anang lugar kay lisod kaayo nga magpangayo ta. Pero bisan gani, ang presidente sa Amerika nag-istorya na nga mangandam, no? Mali ba day sila nga ipaandamon ang tao? So maskin gani ang mga kuan, ang mga dili na to kaila nag-istorya dapat mangandam ta. Ang Biblia nag-istorya na. So mapalad tayo na naatay Biblia, nakabasa ta ni anang maong pagpangandam. Sama sa lumigas, nga sa wala pa gani ni abot ang ulan, nagsige na sila gahakot. Ayaw kog ingna nga abi kay nagkamang sila, dili sila mapasmo. Mapasmo gihapon na sila, mao nang maghakot sila didto silang bangag aron abot sa ulan, dili sila kabasol sa Ginoo. Mayon nga, oy Ginoo, nga nang wala man nimo giistoryahan nga maabot dai ang dakong baha, dakong ulan. So tan-awa wala mi naka tago og pagkaon. So manay giingon nga kanang nangandam ta. Kaya ang giingon diha sa Ginoo nga ni Jesucristo sa unang panahon na nga ang maluwas ang mulahutay. Karon kung di ka mulahutay, magunsa ka na imong mga anak, no, mabili nimo diha sa lasang or kay wa man kay mga tanom nga kuan mura man og kikansyawan na noon nimo tong nangandam, imbis kay musundog ka nga magtago ka asin bitsin asin basi kuan mga diha mga bitsin asin mga kanang imuhang kanang magamit nimo sa gipit-gipit, dili man na siya masama, mga minamahal. Ang importante diha, mutuo ka sa pulong sa Biblia nga sama ni atong naghuwat sila sa Ginoong Hesus nga moabot or sa pamanunon, no, sampol. Ang isa ka napulo ka dalaga, no, ang lima andam og reserba nga gas, ang lima pod nagsalig, no, nagsalig naman tay pagtuo, maabot lagi. Karon kay wala pa man gyud ning abot, nahurot na lang ang ilang gas sa lampara. Nangayo na sila didto sa naay reserba. Nibalibad ang naay reserba nga adto mo sa bayan kay duol ra man didto, sige pamalit mo aron makapadayon mo sa paghulat sa pamanhonon. Karon kay pagtalikod nila na pa sila sa dalanon, niabot na ang pamanhonon. Anya pag close sa door, ang nakasulod kadtong nagandam og reserba. Kuha na to nagbasi. Sakali alisto na ron, no? Pagtuo og alisto ang inyong gamiton. Kay dili pwede wala day kay pagtuo kay budagan man kas bukid, wala day pagtuo kay magtanom ka. So karon na imong apo, kumusta? Di na gutomon, manguhit din na gigutom ko. Alangan man mangayo mo atong mga tao dito sa bukid nga kuan man. Magunsa ta dapat mutuo ta sa pulong sa Dios nga magandam, no, maghikot daan sa atong bakus, magandam sama sa kuan nga andam daan. Ang uban gani nagtuon og fasting kay aron inig abot sa kagutom, pwede ra ka isa ra sila mukaon. Ang uban pod nagtanom, no, kay para di sila magpangayo pag-abot sa panahon. Ang uban pod naglubong sila og kwarta sa yuta kung asa nila koy-koyon pag-abot sa kagipit-gipit. Ang problema kay ang kwarta dili naman magamit ang panahon na kay midagan na gani ang mga tao, magpalit pa ka.
wala na'y panahon, mga minamahal. So, ayaw mo pangansyaw, kundi pagtigo mo, ayaw mo pagtanga. God bless you sa tanan. I love you all.